आजिर वीडियो रे आपण जानिबे जदि खाई सारिबा परे परे आपण पानी पी दउचंती फुल करिकी गोटे ग्लास पानी पी दउचंती तेबे कोन आपणकर समस्या सृष्टि हबो आउ ए कथा भी जानिबे खाद्य खाइबार केते समय परे ही आपणकर पानी पीबा उचित। देखंतु जते बेले आपण खाद्य खाई सारंती तो पानी निश्चय आपणकर पीबा को इच्छा हुए किंतु जदि आपण पानी बहुत सारा पी देले सेही समय रे सेही हे जिबा गड़बड़ बहुत सारा समस्या आपणकर सृष्टि हुए। प्रथमतः हेउछि आपणकर पाचन तंत्र कमजोर हे जिबा केमिति जेतेबेले आपणकर खाद्य खाइबा सरी जाए खाद्य हजम प्रक्रिया तो पार्टी ही स्टार्ट हुए से आपण को कहे जे धीरे सुस्थे चोबे चोबे आपण खातु आउ सेही खाद्य भल भाव हजम हम कोठी पेट भितर न्यूट्रिएंट्स मिसिबो कोठी पेट भितर जेतेबेले खाद्यटी आपण पेट भितर को गला ताकू हजम करबा पई आपण पेट भितर किछि एसिड निर्गत हेउची जे गुडा कहला नेचुरली सेटा समस्तंकर एसिड निर्गत हुए खाद्य को हजम करबा पई किंतु आपण खाद्य खाइले ठीक रे पानी तापर फुल गोटे ग्लास पी देले किबा ताठर भी अधिक पानी पी देले तो एमिति रे जेउ एसिड निर्गत हेउची आपणकर खाद्य को हजम करबा पई से एसिड पतला हो जाए जो खाद्यटा ठीक भाव में हजम हो पारे। गोटे सिंपल एग्जांपल आपण को देबी जेमिति कि आपण बिरी चाउल पकईचंती ताकू ग्राइंडर रे बाटिबे तापरे ताकू आपण पिठा करिक खाइबे तो जेतेबेले आपण ग्राइंडर रे बाटिबा पई जार रे बिरी चाउल पके देले जति सठिक क्वांटिटी रो पानी देले तो सेटा भल भाव में पेस्ट हो जाए और कम समय भितर भी पेस्ट हो जिवो किंतु बहुत अधिक आपण जति पानी देदेले सेटा बुलिकी सठिक पेस्ट हबनी तो ठीक आपण पेटटा को भी आपण देखंतु सेटा भी गोटे ग्राइंडर भली ही काम करूचे आम पेटर काम कौन जे खाद्य जहाँ भी आम खाऊँ ता कणिका भांगिब सारांश आम शरीर में मिसिब तो जदि आपण खाद्य खाइबा संगे संगे बहुत अधिक पानी पी दउचंती एसिड पतला हो गला खाद्यटा ठीक भाव में हजम हो पारला एइथिरे ही आपणकर पेटर बहुत सारा समस्या सृष्टि हुए जदि खाद्यटा हजम न होइकी पड़िकी रहिबो गैस एसिडिटी ए सब सृष्टि हेबो तापरे पेट आदौ भी सफा हबनी। एबे आपण माने भाबुथिबे जे पेट सफा करिबा पई मु कहूची पानी पियो पुणी कहूची पानी पियो ना आपण को एटे भल भाबरे बुझी पाई पड़िबो पानी आपण दिन को 8 ରୁ 10 ग्लास पीबा उचित किंतु खाद्य खाइबा परे परे नुहे खाद्य खाइबार केते समय परे आपण पानी पीबे से कथा लास्ट ए वीडियो रे आपण जानिबे किंतु एटा गोटे कथा भी रही जे खाद्य खाइबा परे परे जति बहुत अधिक आपण पानी पीबे एटा निश्चय आपणकर डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करे जो थे पेट सफा हबनी गैस एसिडिटी रो समस्या भी बढ़ी थाए तापरे आउ गोटे कौन समस्या सृष्टि हब आपणकर सुगर लेवल हाई हो जिबा जेतेबेले आपण खाद्य खाई सारिले खाद्य रे निश्चय किछि ना किछि स्टार्च जाउची जोटा कि नेचुरल सुगर आपण माने कहि पारिबे तो आपण जति खाद्य खाइले सेथिरे आपणकर अधिक रहिला कार्बोहाइड्रेट किंबा आलू ए सब रहुची तो सेथिरे जो नेचुरल स्वीट आपण को मिलुची से सबू आपणकर सुगर लेवल को बढ़ाए जदि खाद्य खाई देले संगे संगे पानी न पीले तेबे एते जल्दी आपणकर सुगर लेवल बढ़िबनी किंतु खाद्य खाइबा परे परे आपण माने संगे संगे पानी पी दउचंते एटा आपणकर सुगर लेवल को बढ़ाए आउ भात रुटी आलू ए सब तो अल्प सुगर बढ़िबो किंतु मीठा मने करंते आपण को डायबिटीज नाही आपण किंतु मीठा खाद्य खाउचंती मीठा खाद्य जहाँ भी आपण खाउचंती खीरी जलेबी गुलाब जामुन आपण जहाँ भी खाइले तापर निहाती आपण को पानी पीबा पे इच्छा हबो कारण एटा गोटे प्रकृति रही जे मीठा खाद्य खाइबे माने आपणकर पानी पीबा पे इच्छा हुए आपण को शोष लागे आ मीठा खाद्य परे परे जदि आपण पानी पी देले तो सेटा संगे संगे आपणकर सुगर लेवल को क्षिप्र गति रे बढ़े दबो सेति पई डायबिटिक पेशेंट माने केबे भी भूल करिवेनी आपण जहाँ भी खाउचंते आपण मीठा खाउनाते ठीक अछि किंतु खाद्य खाइबा परे परे संगे संगे आपण बहुत सारा पानी पीबेनी आउ जदि भी आपण को डायबिटीज नाही आपण मीठा खाउचंते मीठा खाइबा परे परे केबे भी आपण पानी पीबेनी पानी किछि समय परे पीबे और गोटे समस्या भी सृष्टि हुए सेटा कौन आपणकर मोटापण बढ़िबा आउ पेट भी आपणकर बढ़िबा एबे जेतेबेले गोटे ट्रेंड चली जे समस्त स्लिम हबा पई चाहूचंती पेट जदि आगो को टिके बाहरी पड़े सेटा बहुत खराब भी लागे तो आपण जदि खाइबा परे परे बहुत सारा पानी पी दउचंती सेटा आपणकर डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक तो करे जो थेरे आपणकर ओजन भी बढ़े देखो खाद्य जदि पड़िकी रहिबो तेबे पेट भितर पड़िकी रहिले सेटा आपणकर पेट बढ़ेबारे आपनको सहायता करे आपणकर मोटापण बढ़ी जिवो तो खाद्यटी ठीक भाव में हजम होथबो खाद्य आपण जहाँ भी खातु सब बेले कम क्वांटिटी अर्थात पेट को भर्ती करके खाइबेनी किंतु लिमिट क्वांटिटी खाइकी भी आपणकर बेले बेले पेट बाहरी पड़े आपण माने भाबंती जे मु तो खाउचे एतिकी काहे कि पेटटा बाहरी पड़ुची
ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ଏଇ ଭୁଲଟା ରହୁଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ପରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ପାଣି ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଆଗକୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୋଟା ହୁଅନ୍ତୁ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ପେଟ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ପରେ ଆପଣମାନେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁନି ଏତେ ଜଲ୍ଦି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପେଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବାହାରିବ କିମ୍ବା ମୋଟାପଣ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏଇ ଛୋଟ କାରଣ ପାଇଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଗ୍ୟାସ୍, ଆସିଡ଼ିଟି, ବଦହଜମି, ପେଟ ସଫା ନ ହେବା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗର ଲେବୁଲ୍ ବି ହାଇ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଶରୀର ପୁରା ମୋଟା ନ ହେଉଛି ତେବେ ପେଟ ଆଗକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ନିଜକୁ ରିହାତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଦିନସାରା 8ରୁ 10 ଗ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପରେ ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ପାଣି ପିଇଦେବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ସମୟଟି ହେଉଛି 30 ମିନିଟ୍। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ଆପଣ ସକାଳେ ଖାଇଲେ କିମ୍ବା ଖରାବେଳେ ଆପଣ ଭାତ ଖାଇଲେ, ଯାହା ବି ଖାଆନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ପାଣି ପିଇଦେବେନି। 20ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ହିଁ ଆପଣ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଯଦି ବହୁତ ଶୋଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପିଇପାରିବେ, ଢୋକାଏ 2 ଢୋକ ଆପଣ ପାଣି ପିଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଅଧିକ ଶୋଷ ଲାଗୁନି କିମ୍ବା ତଣ୍ଟିରେ କିଛି ଲାଗିନି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ପାଣି ନ ପିଇଲେ ବି କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ତେବେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁନି। 20-30 ମିନିଟ୍ ପରେ ହିଁ ଆପଣ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ରେ ଚାଲିବ, ଆପଣ ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ଏସିଡ୍ ପତଳା ହେବନି, ଯେଉଁଟାକି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସୁଗର ଲେଭେଲ୍ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବନି, ଆଉ ପେଟ ବି ଆଗକୁ ବାହାରିବନି। ତ କେତେ ସମୟ ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଭିତରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ଖାଇଦେଲେ ପାଣି ନିହାତି ଦରକାର କିମ୍ବା ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ପାଣି ପିଇବେ, ତ ଢୋକେ 2 ଢୋକ ଆପଣ ପାଣି ପିଇପାରିବେ। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଭିତରେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ତ ଏମିତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ହୁଏନି ଆଉ ପେଟ ସଫା ହୁଏନି। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କାମ କରିପାରିବେ, ସେଟା ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଦିନ 1ରୁ 1:30 ବେଳେ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟ ଆସିଗଲା, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ମୋତେ 1 ବେଳେ ଖାଇବାର ଅଛି, ତାର ଠିକ୍ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପାଣି କିଛି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ଯଦି ପାଣି ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଅଧିକ ଶୋଷ ଲାଗିବନି, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଭିତରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଅଧିକ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଆପଣ ପାଣିଟା ପିଇଦେଲେ, ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇଦା କରେ କ'ଣ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋକକୁ କମେଇ ଦେବ, ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଖାଇବେନି। ବହୁତ ଅଧିକ ଖାଇଲେ ସିନା ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ବଢ଼ୁଛି, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ସେତିକି ଖାଇବେ। ଆପଣ ଦିନକୁ 6ରୁ 7 ଥର ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଓଜନ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇକି ରହିବ, ପେଟ ବି ଆଗକୁ ବାହାରିବନି। ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଡକ୍ଟରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଏକାଥରକେ ନ ଖାଇକି ଆପଣ ଦିନକୁ 6ରୁ 7 ଥର ଖାଆନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ବହୁତ ଅଧିକ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବେ ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜମ ହେବନି, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଶିବନି, ତାପରେ ଆପଣ ପାଣି ବି ପିଇଦେଲେ ସୁଗର ଲେଭେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ 20-25 ମିନିଟ୍ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ହିଁ ଆପଣ ପାଣି ପିଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆପଣ ପିଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।